قال الله الحكيم في كتابه الكريم ونفعك الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صلى محمد وآل محمد. اللهم صل على خداوندا بحق سيد الشهداء بحق شهيدان كربلاء بحق أسيران كربلاء این مجلس نشسته در بزرگواران که من جوان فرمان سنجه بکا مختن تمام مؤمن مؤمنات یعنی مشکلات برطرف انشاءالله تمام جامع حوائج شرعیان رغات انشاءالله تمام جامع پریشانی شهر کا فرد انشاءالله تمام مریضون کا غر شباب کلی شرکت انشاءالله تمام زمان لگا قدیم مشهور کا ذکر انشاءالله تمام غنیمان تمام اعمال انصار المشهدان قرار يا الله التماس دعاء للمؤمن مؤمنات تجد حاجة مرضات مشكل كنت درجات مريض مريض شفاء حاضر كامل عذاب يا الله تمام دشمنان الإسلام والقرآن وأهل بيت أدب من قابل نحن نشهد المقدس يا الله حضرات المقدسون لكم من الملك الجليل يا الله اللهم لنا أهل بيت دنيا قيامة مسكين الجلال نجس يا الله بالله بجد من ذا أهل بيت نجس يا قيامة معصومين من الشفاعة ومن المسيح يا الله اللهم ذكور ترى شخص المؤمن المؤمنات نجيك وحاجة مرضات كل مشكلة تذكرت يا الله قال محمد مسلم بدي على بدر مصيبتك كم نجيك يا الله وآيمان زمان بسم الله الرحمن الرحيم مختصر آیه مجیده خدمت تلاوت چیست خدای عزوجل سے سورہ مدثر جو تسلم تقرؤوا ما تيسر من القرآن چونکه سید الشهداء شهر یه عظیم انطلاق ہوئی یه عظیم نهضت آسمانی و اسلامی ہوئی یه عظیم قیام ہوئی رمضان اسناد قرآن کریم یه عظیم کارنامه ہوئی
ملجا و معوا و کنسودسنا قرآن کریم این و دی عظیم انقلاب کو شبیه قرآن مولا سید الشهدا برشقو و روح قرآن ناطق قرآن این کل هم ذات مقدس کو و هم کشاک کارنامه قرآن دسه جدالت دو فرمو دی قرآنی چه حساب و اهمیت چه حساب و زندگی هر اگفری تمام چه حساب ضرورتیت ما مختصر کلمه که الحمدلله عمل بکن عمل بکن فرصت سنکن تلاوت بکن لیکن نتی لسکو تل چکو علم آگاهی کو چکو علم گانا رئیس نحنزا پوسی که آیون تقرؤو ما تیسر من القرآن ین که حسابو قرآن تلاوت یس وداسی دستور منه وداسی امر بیت که حالت بنیان فقط سن قرآن تلاوت کو مشکور تقرؤو قراءت ما تیسر موقسون که حسابو قرآن تلاوت بس قرآن تلاوت کنون تام چه حسابو فایده تام چه حسابو مشکل برطرف تام چه حسابو اجر ثواب تام چه حسابو برای سمزادی رحمت نازل و ضرورت هم آیات و هم روایات کنون الذکر سنزر قال رسول الله نبروا بيوتكم بتلاوة القرآن فسلم سوسر نمبول روشن نمبول أتسندس قرآن تلاوتك قرآن تلاوتك نمبول روشندس وسلام نمبول روشن لاكيك يا سولرك وغير مختلف ذرائع كلك لیکن پیغمبر لپتمرا نمکو قرآن تلاوتی کا روشندس قرآن تلاوتی کا سنگس در کسر جمت جو ولا تتخذوها قبورا در نمکو قبر جسم نیوت در نمکو قرآن تلاوت نگاهی در نمکو قبر نچکپا ایلو قبر نتسخن چند فرق نه تلاوت گاهی که نمکو روشن نگاهی که نمکو قبر مثل قبر این و تسلیم قرآن تلاوت جسد صافو خیر من مطنت نمنو خیرات من مببست نمنو و وسعت مالی بلدو تبنگر بلدو شکر قرآن تلاوت نامو جسد حسابو و اضاء لأهل السماء نام دنم پنکی قرآن تلاوت جدی دنم کو نمین تورستانا ودان سیارستانا سکرماتو ملتزخو نمین یکن کل تورستانا قرآن تلاوت جدی دنم کو سکرماتو ملتزخو الله دبس اللهم أكبر قانم قرآن تلاوت کو لين أهم انتر كسلجمت لا تغفل من قراءة القرآن قرآن تلاوت بوشدنا غفلت مجلس يعني قانت دس منن نتوبت تده جوبيس غنتينا دس منن نتوبت 20 آية زرد كائن تده 40-50 پارا چی مدرسنا آدھا پارا مدرسنا کم از کم ورق نیست روزانه یعنی قیم گفت بوده 10-15 منٹ 24 گھنٹے یعنی وقت کو بوده انتہائی زکوجت بھی عمل ان اگر جو ترک سونا کسل جو لا تغفل من قراءة القرآن قرآن تلاوت بشدنا غفلت مسون
فإن القرآن يحيي القلوب. قرآن سی انسان سین کو زنده ده. قرآن سین کو سم روشن ده. چون که قرآن نور نور لقد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. خدای طرف سے عظیم نور چکن جو قرآن کو، جو قرآن کی تلاوت کے جزا کو اسمین پہ زن نورانیت پیدا گیا. نور خدا تلاوت کے جزا کو اسمین پہ نورانی پیدا گئے، روشن پیدا گئے، اسمین پہ حیات شدده وغیرہ. وکسر جو یحیی القلوب وینہا عن الفحشاء والمنکر. قرآن تلاوت کس کے بردلہ اغلق و چمن لس کنشدانم سن سکرد. تو ہم سے ساقو مهم علم والبغی ظلم جائد پوشدانم سن سکرد. قرآن تلاوت کس کے ساقو دو نمبری لس چمن وغیرہ خدا رسول میرن لس گامشدانم محفوظ کرد. ان القرآن مأدبة الله. جو قرآن کو خدای عظیم دسترخوان چکن. مأدبة الله خدای دسترخوان چکن عالم انسانیت طرف لچین سے بھی. فتعلموا من مأدبته. خدای دسترخوان پیشیدانه نین که حساب کو دون تعلیم حاصل بس دون شیدانه فایده لن. خدای دسترخوان پر نورانی مرا، خدای دسترخوان پر ہدایت مرا، خدای دسترخوان پر ایمان مرا، خدای دسترخوان پر حیات قلوب مرا، خدای دسترخوان پر دولت مرا، خدای دسترخوان پر کامیابی مرا، خدای دسترخوان پر نجات انسانی مرا. تمام گم یکتیده، تمام گم خدای دسترخوان پر چنزیت که دی قرآن اینی کسر دید دسترخوان پیشیدن فایده ده. خدای دید دسترخوان پیشیدن این حساب حاصل بود. کسر چون من جعله امام سو چیزی دی قرآن کو موقع دوسته دیم دوسته اهمیت ممن مگیاد لکان سیاه نارد. من جعله امام ساقه الى الجنه. سو چیز ہمیشہ تو قرآن کا سامن لیاقتو بار بار موقع سو حساب تلاوت دیکھ حشد قیام اللہ قرآن کو زیر لاپور چلیں کر بہشتین جنتین کنچوگر. حدیث پیغمبر ان کسلتم صاحبان معرفت شاس لی و راحت ضرورتنا ومن خلفه. اگر سو چیز قرآن کو اعتنام مبیا و توجه من نجات لفانسیاس ساقه الى النار. اشکی قیام اللہ کے قرآن کو اس پہ لاپو چھلے جہنم کون کو. مشکل کسلتم صاحبان معرفت علیک بقراءة القرآن. علیک الزم لازم ان فردن به انسان امت پیغمبر علیک بقراءة القرآن جا جو قرآن تلاوت دست حساب کو کفارت الذنوب جس تو گناہ کنی کفارت تلاوت قرآن کو گناہی کفاری شرط یعنی گناہ سے اگر دن سننا دونی کفارت ختم ہو یعنی گناہ کو ختم ہو تلاوت قرآنی برکلہ. وستر فی النار آتش جہنم نے برین پردہ کر. یہ قرآن کو یہاں کسر جن بھی تلاوت کو پردہ کر انسان کو نہ جہنم برین حاصل کر پردہ کر ستر کر. وَأَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ عذاب الہی سے نہ امان کرد. جان سے صاحب مهم یا سوال کے ضرورت ہے وضاحت ضرورت نہیں. یہ قرآن شفا خانے کے تمام امراض گامی کری تمام نت گامی کری جو شفا من ان قرآن کا آجو یعنی یعنی نیت جسنن کا نت پو کری زس نار شفا بدر معصومی کسل جنہ دون المختصمت ولو کے بظاہر آیه شفایت
आखिर आयत उसको दुआई फिर खुदा नाजिल कर लेकिन कुरानी अस्मा गुनशन चुप शाफिइन ये शफा फिकन वाना कुरान शफा खानइन किसी खुलूस कल्बी का इत्तिकाद का जो कुरान ने दसरका महसूस होना कुरान का आयो जरे दिल नक्कों करी अगर तवज्जो बेस्नम फूल बेस्नम دول الشفاء يقينا يقدر يكسلون القرآن نور بنت إنلو ولا يترس نور قلولك إنلو نور بنت نور قلك هر إنسان كل نم يبي ولا نور تكين अगर जो इंसान लगता है तुझ को यंचिक ये कुरान को इंसान साजिल लो इंसान जायबी आयतुल्लाह रहबर कबीर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह खुमैनी फख्र तकरीब में कसई पर कि इंसान तरबियत फरी इंसान साजी फरी चिब्बो कुरान चिब्बो मफातिह कुरान आयात का मफातिह दुआ का इंसान तरबियत इंसान तरबियत इंसान किस्मत को तब्दील कर जैसा को मुहिम इनमें कसर को बाकान अल्लाह ने अकबर इस जो की तरफ इशारे कसर को दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है और दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है कुरान की अल्लाह का फरमान चमकता है आदत बना ले जो तिलावत कुरान की आदत बना ले जो तिलावत कुरान की अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है वाला यानी मैं कोशिश जो मिली वक्त अहमियत min खुसूसन जवान हजरत को नफरे इंतहाई लाजिमी खुसूसन लो लिहाल को नफरी चुनचन फरी लैन जरूरी नने मकाम की कथने कुर्सी कथने जो पोस्ट की कथने कुरान बटन पर खटको इंतहाई छलन अफसोस इन जो ऑफिसर देना कुरान पर गलत जसना तो कौन लैन खलबा लैन जरूरी पैगंबर कसर बनी उम्मत दुब्बा लेकिन ये कुरान शिदना आगाही में दुब्बा जो इंतहाई मकाम अफसोस इन कसर बनी अज़ीज़ान को तवज्जो दस्ते नियतन निचानत कुरान इल्म समंदर पर इंदर कसर बनी कुरान बाग़ अदालत को इंदर कसर बनी قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا لكن عجيب لبسا خدا عز وجل سورة اسراء में आए मस्जिदों वक्त यहाँ से कुरान तिलावत याना दर्स चुकी क्या क़यामत ईमान मेरी निस्बत दरमियान खुदा से पर्दा तमंदो यानी शैतान दरिनो पहाड़ फासिला तमंदो यानी दुश्मन ज़ाहिरी व बातिनी दरिनो खुदा से हिजाब मस्तूर यानी एक दुश्मन को भी तरफ यानी चमसन तरफ मिठल में जैसे दरिनो फासिला करार तमंदो तो ये मस्जिद وإذا قرأت القرآن يرسلنا القرآن تلاوة بسنا كسلون جعلنا نيس قرارتنا بينك يوما وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة آخرة قيامة إيمان نبي دو شيطان إن نفس أمارة إن يا ظاهري دشمن إن باقس فإن إن بين حجابا مستورا حجاب حاصلا बिल्कुल एक किस्म दुश्मन को तरफ यानी जरा चलती मदर
يدي حساب خدازي كسل يوما لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عجيب القسم خدازي كسل اگر نجو قرآن پر پہاڑ پر بھی نازل بسر سبرو پہاڑ پر ریزہ ریزہ بن ختم بن من خشیت اللہ خدای خوفی کا خشیت الہی کا جو پہاڑ پر ریزہ بن پر لیکن حضرت انسانی سنین پر پہاڑ پر صحت غزل جو مجھو ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. آیا خدای خوفی کا خدای یاد کا انسان اسمین کو جب ہے بھی دیم کو دخسن اون فمرا علم یعنی آیا دخسن اون فمرا ان تخشع قلوبهم اسمین پر جب ہے بھی دیم کو دخسن اون فمرا نام اومن لکسان نام اومن خدا لجب جدت دین پر نام اومن خدا جو واجبات پابندی قوت تربیت وقت کو دے مرحلو نام اومن لکسل جو خدا پر کسل مطابق ترجمہ دیئے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم نریم نریم محرم ترتیب محرم هزارون سان کن لقمه عجل سوزگار مالا پتر یکیده قدمت با قبر قدمت با موت قدمت با آگاهیمت با لب که حساب پرگرد سوزه سان پرگرد سوزه حساب مکنونه انسان پر حساب چه پتا ایمت محرم تک نوبت پر نیچک کنه که یعنی کتره را توجهیت ذرات نی کسل کن نرم قبرین بن قبرینو مولا علی کسل وقت قبر حالت اگر پتا یکسفنو والله یک ذرتی گناه نلی میشو میفان قبر بل جفسه در قبر در تفتی یعنی یک تنها دمینا عجیب لکسل القبر ینادی بخمس کلمات قبر سے روزانہ ندا تملک کلمہ غیکھا مچی پردان چگن پروپترم مطفنان چین اکرم متین جس مکت ستم نام چگن یا او موقع بنا تنجت کرم مال دولت مکت فقر شارونم چگن یا دولت یم بکرم گشتوس نا سن حبور روبا یکی دن نام چگن دنگمنا دبیت بی در زهر روزانیم بکرهم صاحبان معرفت پیغمبر کسل القبر ینادی بخمس کلمات یکی دامت چی یام بیایی بی یری دیل یحم عمل کو یا یحم عمل کو یا یحم کردار کو یا احسان کو یا نیکیو یا واجبات پابند کو جو قبر اور جو قبر پروپا جو قبر تنچس جو قبر ذخیره دولت سرمایه و جو دیگه بلوت دیده حبون ختمیتی زهریلا یا تو قومت یا نامه یا یحمو عمل کنی کسل کنی بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد یه مجالس کنی یه محفل وغیره سید الشهداء جابر واقعا بسیدین دوبل بسکین حسین عظیم کارنامو عبدیسون ویبی علتون چیپو اراده خداوندی اراده خداوندی خدای اراده جوی عالم وجودی که تمام مسلمانان کن شیعیان کن دوستدار کن دول همیشه دنه که درچی تو بی دنه معارض اسلامی تو بی دنه ثواب تو بی دنه کردار چی معارض اسلامی لبطات امام شناسی و هر قسم موضوعات بحث گاه بی موقع فراهم بیاد کو خدای مقدری یکسک
توفر عظیم کارنامه پیش اوست चाहे गुजर के दुनिया में हजारों मारके बर्पा हुए अब तक मगर ये मारका एक नक्शा तकदीर जज़दान का खुदा इस मज़ाक़ इरादे खुदा बल्ले इनके आशूरा थी जो आलम वजूद गालिब हो इतने मजलिस आलम वजूद गालिब हो दोशिदाना دي عزاداريوه الرحمن معصوم دي صاحبان معرفت جوان دون غود ذرجت دي عاشورات و اول آخر تک امام معصوم سامن لواقع سونسد فتلیت دیده امام سامن معصوم دونو حجت خدای دونو عصر عاشور تسجد الشهداء يدنا منك اكن منك خانسان فاصله مكة مولا امام زين العابدين رهبرينو تا آخر تطلبنكو دي واقعون ملين انسد او في سورة منو دي نهزة كربلاكو دي واقعية عاشوراكو دي عظيم عزاداري منو دنیا رهبر کو اول آخر حجت خدا و معصوم اسمت کبرای سام الله واقع سوم و یکی حالت چک این به صورت من گمل کن یک صاحبان معرفت جوان عزیز کن دنیا کے مختلف جگہوں مختلف بے معرفت انسان کو طرف لنم مختلف آل محمد دشمن کو طرف لنم چه حساب دي عزادارو اعتراضات اشكالات مامو غير مزور يد چا اعتراض دي واقع امام الزماني سام الله واقع زوزت چه اعتراض يو دي واقع تمام ترجمة حجت خدا معصوم دل واقع زوم بواقع ان دون اعتراض بچمسومن اشكالات بچمسومن یعنی عقلی میشد بلت بچی بسسون دینو دوگم دشمن حربین دشمن نگاهینو دی عزاداری و کمزور بیاید بی عزاداری و کم بیاید بی ختم بیاید بی جوانان عزیز کن عزاداری نزد جدا بیاید بی مقصد کن گوی دو بنین بزاب حرب استعمال بد مختلف شکل کا اعتراضات کنند دولت شدت نامه بس دشمن کرا این دشمن کرا مولا امام حسین سلام الله امام زید العابدین دل واقع سو بی قضیه یا دولت چی اعتراضیو نعوذ بالله امام گل سلام الله دونگا ما غلط مری جوزا امامی سی امام زين العابدين سي غلط مالين جوسا دي حركات دنقامة غلط انا چه حسابو زين بزرنا اعتراضات كنا اشكالات كنا تمنى في هر قسم چون دنقامة لا آگاه دون دشمن حربين عزيزان كن دي عزاداري كمزور جعفري شيئي دار مدار برد حياة عاشورين شيء دار مدار عاشورا ان دي محرم عزاداري ان عزادارينا مليان شيعية ترجية تنسبت يا غدير بن عاشورا ان شيعان يقول غديرنا عاشورا ان شيء سرمالو شيء تعارفه شيء شناخه شيء دار مداره شيء روح الروانته چونکه غدير چونکه عاشورا معصوم دا نجات حساب تأكيد بكسل يوسف دي عاشوراء پن ند حساب رونق زو عاشوراء پن مجلس پن ند حساب جولا رونق زو ند حساب عزاداری برپادیس مبادا مثل غدیر تو پنیون اذهانو اجاب پیتن مرحله کلمت گرانسین غدیر عالمی ایت انقام غدير إيد كائناتي إنقام غدير عالم وجود مشومل بدل جسم إنقام غدير ميدان البحر جاي فيه دليل عظيم الشان إنقام لكن
دوچسون بنسون چار دیوار اندر بنسون دو اهمیت ختم سون مبادا آشورا بزن دونو تخ مبیوز دونو تخ جد دون فرنين بزاق آشورا لأهمیت من حسین کے ماتم کن اهمیت من حسین کے ماتم کن تبرکات کن لأهمیت من معصوم کسل مطابق ایک روپیہ حسین ماتم مصرف جائے کنم اما باقی میں 1,00,000 نہ برابر اندر کسل کنم 1,00,000 حسین کے تبرکات مرچد با 1,00,000 نہ برابر صاحبان معرفت بس حسین فقیر دی عظیم کارناموی فلسفن حکمتنا علتنا اعتصابی دی حسین دی عزاگاری مثل قرآن دیرین تک کو ترجمہ مکمل سنگمت ترجمہ مکمل سنگمت تفسیر مکمل سنگمت قرآن تا قیامت تک دو نمبر تفسیر ہوئے کی جرے کتاب چنگین دونوں تو کو عزاگاری سجود الشہداء تا قیامت تک دو نمبر سال گلد حساب کو تفسیر بن عاشورا ترجمہ ہوئی yani mana çırpı aşura kimin diyor. Çırpı aşura kimin. Cami çırpın Hüseyin Fahri di azim karnamovi sepahinle yani tiftenle dünya hayraniyetlerin takdirinin kol. Seyyid-i Şuhada Yazid-i Besim mukabele şahsı Yazid-i Zeccam